बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 सितंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में सलातुल खसूफ इतवार आज रात 9 बजे अदा की जाएगी। सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने सऊदी अरब की तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को आज रात को चांद ग्रहण के मौके पर सलातुल खसूफ अदा करने की हदायत की है। एसपी के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर ने अपने पैगाम में कहा कि चांद ग्रहण के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही और इस्तग़फ़ार किया जाए और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए नमाज खसूफ अदा की जाए। इदारा अमूर हरमैन ने ऐलान किया है कि मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में नमाज खसूफ आज रात 9 बजे अदा की जाएगी। शेख बदर अल तुर्की इमामत करेंगे। वादे रहे सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर खित्तों में आज तवील तरीन चांद ग्रहण होगा। इसका दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट पर मुहित होगा, जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। मुकम्मल ग्रहण 82 मिनट तक होगा, जबकि जुज़वी ग्रहण 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा। अबू ज़हरा का कहना था चांद ग्रहण मक्का के वक्त के मुताबिक शाम 6:28 पर शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का खात्मा 9:45 पर होगा। जुज़वी ग्रहण का दूसरा मरहला 10:56 तक जारी रहेगा। उसके बाद मरहला वार चांद वो रोशन हो जाएगा। एक हफ्ते में स्मगलिंग की 1400 कोशिशें नाकाम बना दी गई। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम ने एक हफ्ते के दौरान स्मगलिंग की 1404 कोशिशों को नाकाम बना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा कस्टम उन्होंने कहा है कि मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क के अमन व अमान को मजबूत बनाने की जो काविशें हैं वो जारी रहेंगी। उनका कहना था कि ज़ब्तशुदा अशिया में 801 ममनुआ मवाद, 108 मंशियात की इक़साम, 72 माली रकूम, 11 हथियार और उनके लवाज़मात शामिल हैं। इसके अलावा 2350 ऐसी अशिया और मसनूआत भी पकड़ी गई हैं जो कवानीन के खिलाफ थीं। महकमे ने कहा ये कामयाबियाँ उसके अमले की तैयारी और स्मगलिंग के तमाम तरीकों का मुकाबला करने की सलाहियत को ज़ाहिर करती हैं। महकमा ज़कात टैक्स और कस्टम ने आवाम से अपील की कि वो ताउन करें और किसी भी स्मगलिंग की कोशिश की सूरत में इतला दें ताकि मुआशरे और कौमी मुआशरत के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। दूसरी तरफ एक हफ्ते में 20,000 गैर कानूनी तारकीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 20,882 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। एसपी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 28 अगस्त से 3 सितंबर 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कुल गिरफ्तार शुदगान में से 12,975 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,182 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,722 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,244 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 21 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 20 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। असीर जजान और अलबाहा में मंशियात जब्त के साथ साथ शहरी और गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने असीर जजान और अलबाहा उसमें कार्रवाइयाँ करते हुए मंशियात जब्त की हैं, और जबकि मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा असीर रिजन में कार्रवाई के दौरान 2 पाकिस्तानी तारकीन वतन गिरफ्तार हुए हैं। मज़कूरा अफराद की गाड़ी की तलाशी लेने पर 20 किलो नशावर पौधा कात पकड़ा गया। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा इसी तरह की कार्रवाई असीर रिजन के एक और मुकाम पर हुई जहाँ एथियोपिया से ताल्लुक़ रखने वाले तारकीन गिरफ्तार हुए। मज़कूरा अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए थे और उनके कब्जे से 80 किलो नशावर पौधा कात पकड़ा गया। उधर जजान में एक कार्रवाई के दौरान सऊदी शहरी गिरफ्तार हुआ जिसके कब्जे से 87 किलो कात जब्त हुई है। महकमा इंतज़ाम मंशियात ने अलबाहा रीजन में एक कार्रवाई के दौरान एथियोपिया का एक तारिक पकड़ा है जिसके कब्जे से 400 नशावर गोलियां पकड़ी गई। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा तमाम गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुतलका महकमा है उसके हवाले कर दिया जाएगा। इकामे की मुद्दत बाकी है मगर खरूज नहाई नहीं लग रहा, क्या किया जाए। सऊदी अरब में तमाम गैर मुल्कियों के जो काम हैं उनको जवाज़ात का इदारा देखता है। एजाज नवाब ने सवाल किया कि मैं अपनी वालिदा का खरूज नहाई लगाना चाहता हूँ मगर अबशर पर लिखा रहा है रकम
کافی نہیں۔ حالانکہ ابھی اقامہ ختم ہونے میں 6 دن باقی ہے۔ والدہ کا اقامہ 22 کو ختم ہونا تھا، مگر اس کے علاوہ جو ہے ابھی خروج نہائی نہیں لگ رہا ہے، کیا کروں؟ اکثر لوگ ایک بات یاد نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے مشکل صورتحال کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے غیر ملکیوں کے جو فیملی ہے اس پر جو ہے رسوم لگائے گئے ہیں، یعنی کہ رسوم المرافقین جو فیملی ٹیکس ہے، جو کہ 400 ریال ماہانہ کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے، اور خروج نہائی تب تک نہیں لگے گا جب تک اس کی فیس ادا نہیں کر دیتے ہیں۔ اگر آپ مزید تاخیر کرتے ہیں تو اس صورت میں اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں بھی جرمانہ عائد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ابشر اکاؤنٹ پر جو ہے کیا جو وائلیشن ہے ٹریفک کی، اس پر اپیل کرنے کا آپشن موجود ہے۔ قانون کے مطابق لا ورزی ریکارڈ ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل کرنا جو ہے آپ کا حق ہے، بالکل اس پر موجود ہے۔ عمر دراز نے سوال کیا، اقامہ ایکسپائر ہونے پر پاکستان کیسے جا سکتے ہیں؟ خروج نہائی کے لیے ویلڈ اقامہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں کیا جاتا خروج نہائی نہیں لگ سکتا۔ اقامہ تجدید کرانے کے بعد ہی خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ اگر کفیل اقامہ تجدید نہیں کرتا تو اس صورت میں آپ لیبر کورٹ سے رجوع کریں، اور جو ہے لیبر کورٹ سے رجوع کرنے سے پہلے جو ہے پاکستانی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے ضرور رجوع کریں، وہاں پہ اپنی درخواست جمع کروائیں۔ وہاں پہ جو قونصلیٹ میں ویلفیئر کا ایک شعبہ قائم ہے جو آپ کی مدد جو ہے اس سلسلے میں کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے لیگل طریقے سے جو ہے واپس جا پائیں۔ اقامہ ایکسپائر ہونے پر کیا فائنل جو ایگزٹ ہے وہ لگ سکتا ہے یا نہیں؟ ابراہیم داؤد نے اقامہ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اگر اقامہ ایکسپائر ہو تو کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ خروج نہائی کے لگانے کے لیے اقامہ ویلڈ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اقامہ تجدید نہیں کرایا جائے گا خروج نہائی نہیں لگے گا، اس لیے پہلے اپنے کفیل سے اقامہ تجدید کرائیں جو 1 سال کا ہوگا۔ اگر یہ ایکسپائری دوسری بار ہوئی تو اس پر 1000 ریال جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق پہلی بار اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال عائد کیا جاتا ہے، اور دوسری بار 1000 ریال جو ہے وہ عائد کیا جاتا ہے۔ امریکہ سعودی عرب کو MQ-9 فروخت کرے گا، ڈرون کی خصوصیات کیا ہیں؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سعودی عرب کو MQ-9 جو ماڈل ہے اس کے ڈرون کے جو طیارے ہیں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ طیارے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں، زمینی ٹارگٹ پر انتہائی درست حملوں اور طویل پروازوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرون تقریباً 50,000 فٹ کی بلندی پر 27 گھنٹے سے زیادہ کی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب نے رواں سال کے شروع میں ان ڈرونز کی خریداری کی درخواست کی تھی۔ اس کے بعد مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ریاض کے دورے کے موقع پر اعلان کردہ اسلحے کے بڑے معاہدے کے حصے کے طور پر 100 MQ-9 ڈرون خریدنے کا مطالبہ کیا، اور جو ہے اس کے علاوہ جنرل ایٹومکس جو کمپنی ہے اس کے تیار کردہ ان ڈرونز کی تیاروں کی کئی خصوصیات ہیں، جن میں 11 میٹر کی لمبائی اور بڑے ہتھیار برداری کی صلاحیت شامل ہے۔ ان کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 20.12 میٹر ہے، اور یہ وقت میں 8 لیزر گائیڈڈ میزائل اور فضا سے زمین پر فائر کرنے والے 16 AGM-114 ہیل فائر جو میزائل کر سکتے ہیں۔ ان ڈرون طیاروں کو زیادہ تر امریکی فضائیہ کی جانب سے نگرانی اور معلومات اکٹھا کرنے کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔